آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں نئے سال کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا گیا، کئی مقامات پر کیک کاٹے گئے، ایک دوسرے کو دی گئی مبارکباد۔ نوجوان ڈرگس کی لعنت سے دور رہیں، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تالاب کٹے میں منعقدہ جلسے سے کیا خطاب، نوجوانوں سے کی اپیل۔ 31 دسمبر کی رات حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی، مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کی چیکنگ، کئی گاڑیوں کو کیا گیا ضبط۔ کنڈا پور کے ایک اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں آتش زدگی حادثہ، مکینوں کو بحفاظت بچا لیا گیا، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ نئے سال کے جشن کے بعد اپل اسٹیڈیم کچرے کے ڈھیر میں تبدیل، عہدیداروں کی لاپرواہی آشکار۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ملک اور ریاست بالخصوص دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں نئے سال 2025 کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ ٹینک بینڈ، نیکلس روڈ، سیکریٹریٹ کے علاوہ پرانے شہر کے تاریخی چار مینار اور دیگر مقامات پر نئے سال کا جشن مناتے ہوئے کیک کاٹے گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی گئی، جبکہ کئی مقامات پر ٹریفک پولیس نے نشے کی حالت میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ٹینک بینڈ، سیکریٹریٹ، نیکلس روڈ کے پاس بھی نئے سال کی آمد کا جشن منایا گیا۔ 10 بجے سے ہی عوام ٹینک بینڈ کے پاس جمع ہونے لگے تھے، پولیس کا بھی وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ پولیس نے بعض مقامات پر ٹریفک تحدیدات بھی عائد کی تھیں۔ 10 بجے سے صبح کے 5 بجے تک بھی ٹینک بینڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک جام دیکھی گئی۔ منچلے نوجوان نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے دیکھے گئے، کئی مقامات پر کیک بھی کاٹے گئے۔
तारीखी चार मीनार की घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजे के घंटे बजाए, सैकड़ों की तादाद में जमा लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए देखे गए। दरमियानी शब तक भी चार मीनार के पास अवाम का हुजूम देखा गया। कई खानदान भी नए साल के मौके पर केक काटते हुए नजर आए। चार मीनार के पास भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। पूरों हैदराबाद के पुलिस स्टेडियम में गुज़िश्ता शब नए साल के जश्न का एहतमाम किया गया था। बताया गया है कि बिगेस्ट ओपन एयर न्यू ईयर इवू 2025 के नाम से तकरीब मुनक़िद हुई थी। तकरीब में कई लोग शरीक हुए और पीर की सुबह मुकामी लोग जब चहलकदमी के लिए आए तो हर तरफ कचरा देखा गया। मुकामी अवाम का कहना था कि सफाई का मौसर इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। మొత్తం బార్ రెస్టారెంట్ చేసేసింది. ఉందని నచ్చినట్టుంది. నచ్చిన బిజినెస్ చేసి ఇద్దరు మనుషులు పెడితే इससे पहले उपल क्रिकेट स्टेडियम के पास गुज़िश्ता रात हुई पार्टी के मनाजिर भी सामने आए हैं। बताया जाता है कि नए साल की आमद के मौके पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए थे। अजीम तरबल्दिया हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में नए साल की आमद के जश्न के मौके पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया गया। हैदराबाद, रचाकुंडा और सैबराबाद के हुदूद में शाम 7 बजे से ही पुलिस और महकमे आबकारी को मुतहरिक देखा गया। पीर की सुबह के 5 बजे तक भी पुलिस शहर के अहम चौराहों, चेक पॉइंट्स और फ्लाई ओवर्स के पास तैनात देखी गई। हैदराबाद के हुदूद में तकरीबन 1200 केसेस के दर्ज किए जाने की इत्तला है। रच्चाकुंडा में 620 और सैबराबाद के हुदूद में भी बड़ी तादाद में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। कई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस की चौकसी की वजह से शहर में हादसों की इत्तला नहीं मिली है।
बाज़ मुकामात पर नशे की हालत में लोग पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए भी देखे गए। पुलिस की जान से बचने के लिए कोशिशें भी की गईं और पुलिस को ऐसे अफराद का ताक़ुब करते हुए भी देखा गया। एक शख्स पुलिस से ये दरख्वास्त करता हुआ नजर आया कि वो कभी नहीं पीता, आज नए साल का जश्न है इसलिए पी रहा है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। कई मुकामात पर ऐसे ही ड्रामाई मनाजिर देखे गए। मेरे साथ में बैठ के पिया उन्हें मालूम होता कि जर्रा ठहरो में हाथ डाल के शादी निकाले मेरी गाड़ी बाहर से पैदा लाया हूँ। जुनूबी शहर में डीसीपी स्नेहा मेहरा की निगरानी में पुलिस के इंतजामात देखे गए। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और पुरसुकून अंदाज में नया साल मनाने पर जोर दिया। जुनूबी शहर में नए साल की आमद के पेश नज़र गैर मामूली इंतजामात देखे गए। नमस्कार। आज यहाँ साउथ जोन में न्यू ईयर रिलेटेड बंदोबस्त पुलिस की तरफ से इंश्योर किया गया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट जंक्शंस पे पिकेट्स रखे गए हैं और ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मिलके ड्रंकन ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट कर रही है। और जो भी इम्पॉर्टेंट गैदरिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे शी टीम्स को भी विमेन प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय किया गया है। और विमेन सेफ्टी विंग से भी कुछ जागरूकता फैलाने वाले पोस्टर्स भी लगाए गए हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे। और सारे जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, SHOs हैं, ACPs हैं, ऑफिसर्स हैं, होमगार्ड्स हैं, वो पेट्रोलिंग पे हैं। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी न्यू ईयर का अभी लोग मना रहे हैं उसको पीसफुली किया जाए। उसके लिए पुलिस लेट नाइट तक अवेलेबल रहेगी और जनता से ये गुजारिश है कि इसको पीसफुल तरीके से मनाया जाए। थैंक यू। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी और हुकूमत की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे इसे रूबे अमल ला रही है और ये साल तेलंगाना की आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगा, जबकि हुकूमत उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए मुकम्मल ताउन करते हुए मज़ीद स्कीमात को मुतारफ़ करवाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपने अराकीन ख़ानदान के हमरा तिरुपति का दौरा किया और तिरुपति मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नए साल के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाने का मंसूबा तैयार किया है। संक्रांति त्यौहार के बाद रैतु भरोसा स्कीम को रूबे अमल लाने के अलावा नए राशन कार्ड्स की इजराई की हिकमत अमली तैयार की गई है। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम को मुबारकबाद पेश की। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की क़यादत में तेलंगाना भवन में नए साल के मौके पर तकरीब मुनक़िद करते हुए केक काटा गया और पार्टी की जानिब से तिबात करदा नए साल का कैलेंडर भी जारी किया गया। KT रामाराव ने दावा किया कि के चंद्रशेखर राव रियासत के वज़ीर आला के ओहदे पर दोबारा फायज होंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा उनके हामियों से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपोजिशन कायद कानून साज कौंसल मधुसूदन चारी, साबिक़ वज़रा महमूद अली, सत्यवती राठौर, रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। జై తెలంగాణ, జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు।
జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ జై కేసీఆర్ జై కేసీఆర్ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ अपोजिशन कायद जाना गड्डी से मुलाकात की और रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करते हुए उन्हें वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने का जो वादा किया था इसे कामयाबी के साथ रूब अमल लाते हुए एक साल में 125 करोड़ ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई है. बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने और ड्रग्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें. उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदरून 100 यौम ज़मानतों को रूबे अमल लाने का जो वादा किया था वो 365 दिन गुजर जाने के बावजूद भी रूबे अमल लाने में नाकाम रहे. हरीश राव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल 2025 बीआरएस के लिए बेहतर होगा. కొన్ని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి, ప్రభుత్వమే లీకులు ఇస్తుంది, 10 ఎకరాలకు ఇస్తాం, ఒక పంటకే ఇస్తాం, సాగు చేసే భూమికే ఇస్తాం అని లీకులు ఇస్తున్నారు. ఇవాళ ముఖ్యంగా మనం సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నాం. ఈ జిల్లాలో మెజార్టీగా పండే పంట పత్తి పంట. మా జైరాబాద్లో పండ్ల తోటలు ఉంటాయి, చెరుకు తోటలు ఉంటాయి, పత్తి ఉంటుంది. నారాయణ ఖేడ్ అయినా సంగారెడ్డి అయినా. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారంటే ఆ ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి లీకులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే పత్తి సాగు చేసే రైతులకు ఒక్కసారి డబ్బులు ఇస్తారట. పత్తి అనేది 7 నెలల పంట, 8 నెలల పంట. అంటే 7 నెలల పంటకు 8 నెలల పంటకు రెండవ పంట జనరల్ గా సాగు చేసే అవకాశం ఉండదు. వాళ్ళకు ఒకటేసారి డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు. చెరుకు పంట అది సంవత్సరం పంట, ఒకేసారి డబ్బులు ఇస్తారట. పసుపుకు ఒకేసారి ఇస్తారట, అల్లంకు ఒకేసారి ఇస్తారట. అంటే దీన్ని బట్టి రైతులు నష్టపోతారు. ముఖ్యంగా పండ్ల తోటలు, పామ్ ఆయిల్ కానీ ఇవన్నీ పంటలకు కూడా ఒకేసారి డబ్బులు ఇస్తామంటే ఇది రైతు నోట్లో మట్టి కొట్టడమే. कोंडापुर में वाक़ गैलेक्सी अपार्टमेंट में आग लग गई. ये हादसा कोंडापुर के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की 9वीं मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट में पेश आया. इत्तला मिलने के बाद फायर फाइटर्स फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँचे. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया. खुशकिस्मती से आग के शोले मुतासरा फ्लैट तक ही महदूद रहे. आग पर काबू पाने के बाद हक्काम ने तस्दीक की है कि फ्लैट से 2 रिहायशियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है. किसी के ज़ख्मी या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है. मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी. तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें हुकूमत की नई स्कीमात के सिलसिले में अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में दोपहर 4 बजे साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास रहेगा, जिसमें नए राशन कार्ड्स की इजराई, रैतु भरोसा इंद्रम्मा
بھوبھارتی اور دیگر اسکیمات پر عمل آوری کے رہنمانہ خطوط پر مباحث کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نئے سال میں مستحق خاندانوں کے لیے نئے راشن کارڈ سے جاری کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت کسانوں کی امدادی رقومات جاری کی جائیں گی۔ مستحق کسانوں کے انتخاب کے لیے عہدیداروں میں رہنمانہ خطوط کو تعین کیا ہے، جس پر کابینہ میں غور ہوگا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے پلناڈو ضلع کے یلامنڈا گاؤں میں وظیفے کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے تقریب کے دوران گھر گھر جا کر یہ رقم ذاتی طور پر تقسیم کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ میرا کوئی ہائی کمان نہیں ہے، آندھرا پردیش کی 5 کروڑ عوام ہی میرا ہائی کمان ہے۔ انہوں نے سابقہ حکومت پر مرکزی فنڈز کا غلط استعمال کرنے، تمام نظام کا استحصال کرنے اور انہیں غیر مؤثر بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کے دور حکومت میں کمپنیاں ریاست سے چلی گئیں، جبکہ اب ان کی حکومت انہیں ایک ایک کر کے واپس لا رہی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ہم نے عوام کو تباہ کن حکومت سے نجات دلائی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پر خواتین کی ہراسانی کے خلاف خبردار کیا۔ بے روزگار نوجوانوں کو خانگی شعبے میں روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا ادارہ ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج آف انڈیا DEET تشکیل دیا ہے اور نوجوانوں کو اس ادارے میں اپنی تفصیلات رجسٹر کروانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بے روزگاروں کی مہارت اور تعلیمی قابلیت کے مطابق انہیں خانگی کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرنے کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ ITI پولی ٹیکنیک ڈگری کے طلباء کو انٹرنشپ کا موقع دیا جائے گا اور جن امیدواروں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے انہیں اپرینٹسشپ کا موقع دیا جائے گا۔ مرکزی حکومت تلنگانہ میں اول تا انٹر زیر تعلیم طلباء کو 12 ہندسوں پر مشتمل اپار شناختی کارڈز مختص کر رہی ہے۔ اس تناظر میں محکمہ اسکولی تعلیم کے ڈائریکٹر EV نرسمہا ریڈی نے احکامات جاری کر کے طلباء کے آدھار کارڈز میں جو نام ہیں وہی تفصیلات اسکولز کے ریکارڈز میں 31 جنوری تک تبدیل کروانے کی مہلت دی۔ آدھار اسکول ریکارڈ میں طلباء کا نام، گھر کا نام، تاریخی پیدائش، جنس کے علاوہ دوسری تفصیلات ایک جیسے ہونے پر زور دیا گیا۔ پہلے آدھار کی غلطیوں کو دور کر لیں، اس کے بعد اسکولز کے ریکارڈ میں تبدیل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہیں تفصیلات کی بنیاد پر اپار ID مختص کیے جائیں گے۔ تاحال ملک بھر میں 7.75 کروڑ طلباء کو اپار ID منظور ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں 18 دسمبر تک 2.10 لاکھ 3% طلباء کو یہ ID مختص کی گئی ہے۔ اس عمل میں تیزی لانے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نے ماتحت عہدیداروں کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی ہے اور انہیں کاموں کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ 1500 روپے کے لیے ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع میں پیش آئی۔ پولیس کے مطابق موضوع کلگیری سے تعلق رکھنے والے محبوب صاحب اور عظمت اللہ مقامی پریا درشنی ترکاری مارکیٹ میں ترکاری فروخت کیا کرتے تھے۔ اس دوران ساتھی تاجر رودرا نے محبوب صاحب سے 1500 روپے بطور قرض حاصل کیا تھا۔ رقم کی واپسی کے مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ برہم رودرا وہاں سے چلا گیا اور اپنے بیٹے اور حامیوں کے ساتھ مارکیٹ پہنچا۔ محبوب صاحب وہاں موجود نہیں تھے، جس پر اس نے ساتھیوں کے ساتھ عظمت اللہ پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں عظمت اللہ شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے ترکاری مارکیٹ میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرنے کے بعد چھان بین شروع کر دی ہے۔ صدر پولیس میں سالوسرین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈرگس کی لعنت سے دور رہیں۔ مدرسہ عربیہ و علوم تالاب کٹا میں مرکزی محفل نعت و جشن شیخ الاسلام و تقسیم اسناد کی
تقریب و جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ 31 دسمبر کی تہذیب ہماری نہیں بلکہ اغیار کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تہذیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات ہیں. بیرسٹر اویسی نے موجودہ حالات میں نوجوانوں کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے پر بھی زور دیا. واضح ہے کہ 31 دسمبر کی مناسبت سے اس خصوصی مرکزی محفل نعت کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ نوجوانوں میں اس شوق کو ابھارا جا سکے. مدرسہ عربیہ انوار علوم طالب کٹا کی جانب سے پچھلے کئی سال سے اس سلسلہ جاری ہے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. مدرسہ عربیہ انوار العلوم طالب کٹا میں مرکزی محفل نعت و جشن شیخ الاسلام و تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ 31 دسمبر کی تہذیب ہماری نہیں ہے، ہماری تہذیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات ہیں. بیرسٹر اویسی نے موجودہ حالات میں نوجوانوں کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے پر زور دیا. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو یہاں پر اس طرح کا ایک بے مثال مبارک ایک فنکشن کیا جا رہا ہے، اور مقصد اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کی بہرہ روی سے ان کو روکا جائے. جو آج کی رات نوجوان نہیں معلوم کیا سمجھتے اس بات کو، وہ نکل جاتے ہیں اور نئے نئے تماشے کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو تہذیب جو 31 دسمبر کی ہے، اس میں سوائے شراب کے، سوائے زنا کے، سوائے بے حیائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ شراب کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے. ہم کو کیا بتایا گیا ہمارے دین میں کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. میں نوجوانوں سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم آمنہ کے لال کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے والے ہیں، ہم مغرب کی تہذیب کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ان کی لائی ہوئی تہذیب اور پیغام کو ماننے والے ہیں. یاد رکھو ہم ان لوگوں کی یہ تہذیب ہے نہیں موجودہ ٹھیک ہے، کوئی مناتا ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے، اس میں جو گندگی ہوتی ہے، اس سے تو ہم کو بچانا پڑے گا. ڈرگز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں. افغانستان میں ڈرگز بند ہو گئے جب سے طالبان آیا، تو میانمار سے ڈرگز بن رہے ہیں. منی پور میں اس کی کاشت ہوتی ہے، پھر دوبارہ میانمار جا کر پورے بھارت میں اور پھر ساری دنیا کو جاتا ہے. یہ ڈرگز ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے. کیسے روکیں گے ہم ان لوگوں کو؟ ایک دیمک کی طرح اس ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے ڈرگز. اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مذہب کی طرف لوٹیں. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت کو سمیٹنے نہیں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں پچھلے سال یہاں پر آیا تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا میں 12 مہینے پہلے آیا تھا یا 1-2 مہینے پہلے آیا تھا، تو آپ بولیں گے یہ تو حالیہ بات ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا. اب جب آنے والا ایک نیا عیسوی کا سال ہے، ہم کو اپنی ترجیحات کو، اپنی پرائرٹیز کو صحیح کرنا ہے. ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے ان کی تربیت دیں، کس طرح سے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو ان لوگوں سے بچا کر رکھیں جو وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے چاہے سیاسی کیوں نہ ہو، ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. علم حاصل کرنے کا پیغام اسلام دے رہا ہے. 293واں عرس شریف درگاہ حضرت شریف سید شیر علی شاہ قادری
रहमत अलैह वाक़ मोड़ा मार्केट सिकंदराबाद बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया गया। मुतवल्ली हाफिज़ क़ाज़ी अलहाज मोहम्मद रशीद सूफ़ी सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी की निगरानी में मरासिम उर्स अंजाम दिए गए। इस मौके पर कुरान ख़्वानी की महफ़िल भी मुनक़्क़िद की गई और बाजमात नमाज ज़ोहर का अहतमाम किया गया। मरासिम उर्स के मौके पर एडवोकेट सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल नूर निज़ामी सूफ़ी के अलावा मोहम्मद सलीम बंसी लालपेट, मोहम्मद रऊफ़ खुतबुल्लापुर, मोहम्मद अब्दुल सईद मुशीराबाद, मोहम्मद जहांगीर, हाफिज़ अनवर अशरफ़ी, मोहम्मद निज़ाम के अलावा दीगर मुरीदीन, मोतक़दीन और वाबस्तगान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 1 जनवरी 2025 से वंचित जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोड़ा मार्केट हज़रत सैयद शेर अली शाह क़ादी अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में सालाना उर्स शरीफ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर अदा की गई, उसके बाद जो है मुरीदीन व मुतक़ीदीन भी हैं। उसके बाद जो है बारगाह में हज़रत सैयद शेर अली शाह क़ादी अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ातिहा सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी डुंडीगल मच्चर के सदर क़ाज़ी सलाम पेश किए। सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल नूर निज़ामी सूफ़ी आप फ़ातिहा पेश कीजिए और अरफल इरफानी अशरफ़ी साहब आप सलाम पेश किए। इस मुबारक मौके पर उसके मौके पर हमारे मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब कुतुल्लापुर और मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब बंसीलाल पेट, हमारे कृष्णा अन्ना और तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं। मैं तमाम हज़रात का बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर की जानिब से QPL के फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी के एजाज़ में एक तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। QPL दुआ क़तर के फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी के एजाज़ में बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर की जानिब से एक तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब की सदारत मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद नाइब सदर ग्रुप और तर्जुमान ने की, जबकि सिराज अंसारी को साबिक़ जनरल सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर मोहम्मद अली नैयर, साबिक़ चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद उबैदुर्रहमान और साबिक़ रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हसन बायज़ीद के हाथों तहनीत पेश की गई। इब्तिदा में अमजद हुसैन ज़ुबैर नौ तक़र्रुर करदा जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद चैप्टर ने सिराज अंसारी और QPL का तारुफ़ पेश किया और उनकी जानिब से की जा रही समाजी खिदमात के बारे में भी तफसील बताई। मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद ने बज़्म इत्तेहाद की तारीख़ और उसके कारनामों पर तफसीली ख़िताब किया। इस मौके पर सरगर्म अरकान और अहदेदारान बशमूल महमूद बलशरफ, उबैद अहमद बहजाओ, अब्दुल जलील तारिक, फैसल अलमूदी, अब्दुल क़ादिर जिलानी, मोहम्मद ज़ाकिर हसन के अलावा IT हेड बज़्म इत्तेहाद जिद्दा इंजीनियर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। सिराज अंसारी के अलावा सैफुल्लाह और मोहम्मद अमजद अली को भी इस महफिल में तहनीत पेश की गई, जबकि इस तक़रीब में मोहम्मद अल्ताफ़ मालिक IB पैलेस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीम को भी मौका दो ताकि अगर जलसा कर सके। जरूर आऊँगा, ये 7 नोटिस तीसरी जलसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए जिला नहीं आए, जल्दी उधर से रात में अल्लाह के लोगों को और पैदा कर दीजिए। तो ना तो कभी हम मिले ना करने से खाली फोन पे वो चलता माशाल्लाह बड़ा फटाफट काम करे। जबकि भाई सऊदीया में हूँ, आप कतर में फेसबुक फ्रेंड तो है जो थोड़ा 80% फ्रेंड सही होगा। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको बिल्कुल हैं वहाँ पे कई मुक़ीम अपने इंडियंस को उनकी तंजीम उनके दोस्तों के साथ काफ़ी हेल्प करते हैं और कई सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं माशाल्लाह से। तो हम एक गुजारिश आपके पास लेके गए थे, एक रिक्वेस्ट थी एक सपोर्ट की, तो माशाल्लाह से ऐसा सपोर्ट करे कि भाई नेक्स्ट डे काम हो गया हमारा। तो ये टाइप तो माशाल्लाह से बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है, लोगों से मिलना करना बहुत आपका पैशन है माशाल्लाह से। क्रिकेट का तो जुनून है बोल सकते हैं, जहाँ गए वहाँ पे क्रिकेट माशाल्लाह से। तो उसी उसमें हम आज सिराज भाई को यहाँ पे मदऊ किए थे, तो शुक्रिया सिराज भाई आए। आखिर में देखते हैं सुर्खियाँ एक बार फिर। हैदराबाद चैप्टर की जानिब से QPL के फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी और QPL का तारुफ़ पेश किया। इस मौके पर सरगर्म अरकान और अहदेदारान बशमूल महमूद बलशरफ, उबैद अहमद बहजाओ, अब्दुल जलील तारिक, फैसल अलमूदी, अब्दुल क़ादिर जिलानी, मोहम्मद ज़ाकिर हसन के अलावा IT हेड बज़्म इत्तेहाद जिद्दा इंजीनियर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे।
حیدرآباد میں نئے سال کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا گیا. کئی مقامات پر کیک کاٹے گئے, ایک دوسرے کو دی گئی مبارکباد. نوجوان ڈرگس کی لعنت سے دور رہیں, صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تالاب کٹے میں منعقدہ جلسے سے کیا خطاب, نوجوانوں سے کی اپیل. 31 دسمبر کی رات حالت نشی میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی, مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کی چیکنگ, کئی گاڑیوں کو کیا گیا ضبط. کنڈا پور کے ایک اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں آتش زدگی حادثہ, مکینوں کو بحفاظت بچا لیا گیا, متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی. نئے سال کے جشن کے بعد اپل اسٹیڈیم کچرے کے ڈھیر میں تبدیل, عہدیداروں کی لاپرواہی آشکار. اسی کے ساتھ اوپر نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی, قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.